ओके ओके धन्यवाद। स्कोर लिख देवा 6-5। ओके 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 प्रश्न देखो अच्छा कहले देखी घरे गोटे छोट पिला जो जन्म हुए घरे गोटे पूजा करा जाए लगी तो से जो जन्मित शिशुर भाग्य किए लिखती बोली प्रथा अच्छी घरे पूजा करा जाए ज्योतिष गुरुतर सप्ताह प्रथम बार ना कौन कहल रविवार ठीक उत्तर अच्छी ओडिशा श्रेष्ठ नृत्य ना कौ ठीक उत्तर अच्छी बालेश्वर जिलार सदर महकुमार ना कौन बालेश्वर जिलार सदर महकुमा भूल उत्तर अच्छी चून पत्थर बा मार्बल रासायनिक ना कौन कौ धन्यवाद दुईटी सठिक उत्तर धन्यवाद। बर्तमान कोड नंबर 75, 76, 78, 79, 80 समस्त मंच को आसवा समस्त प्रतिनिधि सीनियर मंच को आसवा समस्त टिके मंच को आसवा सीरियल टी ठा 75, 76, 70 प्रथम आसवा 76 एटी आसवा 76, 75, 78, 79, 80 ठीक अच्छे आगे आगे आस आगे पड़े ये घर ठा छाड़ी छाड़ी ठा तो प्रथम समाचार पठन अच्छी गोटे समाचार पढ़ा पड़ो है कि तू भितर को पड़े कमिटी लोक ना फर्स्ट समाचार जमी पढ़ती सेमती पढ़ा है कि ठीक ढंग से पढ़ा रेडी। नमस्कार आज मुख्य खबर ओडिशार महान कृषि भित्तिक पर्व रज पर्व बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक अंतर्गत सिमुलपुर सुंदरपुर हाई स्कूल पड़िया आरंभ हो जाइछि। जून 14 तारिख रु आरंभ होई जून 16 तारिख रे शेष हेबो। एही संस्कृति को बंचाई रखिबा पई एठारे रजराणी प्रतियोगिता चली। एठारे विभिन्न स्टॉल होई सास्छि। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम
କୃଷି ବିଭାଗ ପୂର୍ବ ରା- ପୂର୍ବ ରଜ ପୂର୍ବ ର- ପୂର୍ବ ରାଜପୂର୍ବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଲରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦିଅ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ରଜରାଣୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଗତକାଲି ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ କୃଷିଭିତ୍ତିର ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ରଜର ରାଣୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠାରେ ବାହାର ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ରଜରାଣୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ঠিক আছে। প্রথম প্রশ্ন, কাহার আখি অছি কিন্তু দেখি পারে না? কাহার আখি অছি কিন্তু দেখি পারে না? সাইলেন্ট স্পিচ কৌশি প্রকার আনসার দেওয়া হয় চেষ্টা করতে না। কাহার আখি অছি কিন্তু দেখি পারে না? মামা ঠিক আছে, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ। ଟିକେ ଯୋଗାଣ ପାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ମଲା ପରେ ବି ଠିଆ ହୋଇପାରେ? ଗଛ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କୁହ, ଗୋଟିଏ ଢଗ କହିବି, ସେ ଢଗଟା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତାର ଉତ୍ତର କହିବ। ଘର ଗୋଟିଏ 12 ବଖରା, ଦୁଇ ବୋହୂଙ୍କର କଡ଼ା ପହରା, ଥିରି ଥିରି ଚାଲେ ସାନ ବୋହୂଟି, ବଡ଼ ବୋହୂ କିନ୍ତୁ ଚାଲେ ଝପଟି। ଘଣ୍ଟା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। 3ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ। ଧୂଆଁ ମାରିଲାଣି, ଧୂଆଁ ମାରିଲାଣି। ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଥମ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଯେତେ ଟାଣିବ ସେତେ ଛୋଟ ହବ? କାହାକୁ ଯେତେ ଟାଣିବ ସେତେ ଛୋଟ ହବ? ମାମା। ମାମା ଆସ, ମାମା ମାମା ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବ। ମୁଁ କହୁଛି ତାପରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଯିବେ, ସେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକେ ଥାନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। କାହାକୁ ଯେତେ ଟାଣିବ ସେତେ ଛୋଟ ହବ? ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦିଅ। ସିଗାରେଟ। ଜୋରଦାର ଟିକେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବ, ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ମରିବ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବ, ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ମରିବ, ସେ କିଏ? କହିପାରିବ?
दियो कोई बार ना ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न गुंफा भितरे ताहारी घर 32 प्रहरी जगंती द्वार गुंफा भितरे ताहारी घर 32 प्रहरी जगंती द्वार बाघ बाघ भूल तो देते ये सठिक उत्तर देथिबारु धन्यवाद 2 नंबर परवर्ती प्रश्न नदी अच्छी पानी नहीं मरुभूमि अच्छी किंतु बाली नहीं सेटा कौन अरे भाई मैं तुमको पचारनी पिलामानकर कार्यक्रम चलती दयाक एनसारटी न कही श्रृंखला सहित शुणु कह किए कह मऊसा मऊसा अच्छा नदी अच्छी पानी नहीं मरुभूमि अच्छी किंतु बाली नहीं धन्यवाद परवर्ती प्रश्न मु सबुबले चलुची किंतु बेसी बाट जाई पारु नाही मु सबुबले चलुची किंतु बेसी बाट जाई पारु मु किए धन्यवाद घरटी अच्छी माँ तो 16 बयसी झील तो हेलाणी बुढ़ी माँ तो 16 बयसी झील तो हेलाणी बुढ़ी नातुणी बाल पाची गलानी चाल देखा खुड़ी माँ तो 16 बयसी झील तो हेलाणी बुढ़ी नातुणी बाल पाची गलानी चाल देखा खुड़ी मौका टिके जोरदार ताली दियंतु सठिक उत्तर मौका तो गोटे प्रश्न का सठिक उत्तर देते परवर्ती प्रश्न नेक्स्ट रेडी तो मु सबु बेले उड़ू थाए किंतु आगो को जाई पारे ना मु किए मु सबु बेले उड़ू थाए किंतु आगो को जाई पारे ना साहाय्यकारी नब माँ माँ अच्छी मु सबु बेले उड़ू थाए किंतु आगो को जाई पारे ना मु किए जदि कोई प्रश्न जे कहि पारनो जदि आंसर दरकार तो चैलेंज कर दो ला पताका धन्यवाद टिके जोरदार ताली दियंतु सठिक उत्तर अच्छा कह देखी जेते खाइले भी केबे पेट पुरे ना सीटा कौन जेते खाइले भी केबे पेट पुरे ना खाइले पेट पुरे ना सीटा कौन कह ना साहय नब कहले जिते खाइले भी पेट पुरे ना ठीक अच्छे हाँ काटी करी तार मुंड देली ताकू मृत्यु दंड काटी करी तार मुंड देली ताकू मृत्यु दंड हसिला से किरी किरी जेते काटिले भी पारिबनी ताकू जीवन रु केबे मारी ता मुंड को काटिदेली किरी किरी होके हसिला जेते काटिले भी ताकू जीवन केबे मारी होबनी जेते मारिले भी से मरिबनी सेटा किए जोको लुण पका देने मर मुझे मरबनी से बोलो तर गोटे सठिक उत्तर देते 2 नंबर हाँ शेष प्रश्न प्रस्तुत मो ठारू जेते काढ़ी नब
ମୁଁ ସେତେ ବଡ଼ ହେବି, ମୋ ଠାରୁ ଯେତେ କାଢି ନେବ ମୁଁ ସେତେ ବଡ଼ ହେବି। ପାପାକୁ ଡାକିବ, ପାପା। ବାସ୍, ଆଚ୍ଛା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ଟିକେ କୁହ, ଏମିତି ଏକ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଗଲାବେଳେ ଯିବେ 100 ଫେରିବେ 99? ଗଲାବେଳେ ଯିବେ 100 ଫେରିଲା ବେଳେ ବାହାରିବେ ସେଠୁ 99। ସେ ଜାଗାଟା କି ଜାଗା? ବାସ୍, আচ্ছা শেষ প্রশ্ন, জন্ম নিয়ে মু পোশাক পিন্ধি, মো কথা টিকে শুণুথিব, জন্ম নিয়ে মু পোশাক পিন্ধি বড় হেলে মো দেহ ফুঙ্গুড়া, মଣିষ হিতরে জীবন যায়, কুহ তো মনাম নকরি হেলা। জন্ম হেলে মু পোশাক পিন্ধি বড় হেলে মো দেহ ফুঙ্গুড়া, মଣିষ হিতরে মো জীবন যায়, কহিকি পারিব তা নাম কে? জন্ম হলা বেড়ে পোশাক পিঁধিকি জন্ম হইতে, বড় হলা বেড়ে ফুঙ্গুড়া হয়ে যায়। পাস, ধন্যবাদ। তো মেহেন্দি মেহেন্দি দিয়ে 7 তারিখে রহবা। প্রশ্ন কার ডাউট ଥିଲା ଜାଣିବାର ଆନ୍ସର